वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह का दीन जैसे मर्दों के लिए ज़रूरी है, औरतों के लिए भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, हजरत एक कथा बोलतेছেন যে আল্লাহ পাকের দ্বীন যেরকম পুরুষ ভাইদের জন্য জরুরি, ঠিক অনুরূপ মা বোনদের জন্যও জরুরি। इसलिए कि जैसे मर्दों को मौत आती है, औरतों को भी मौत आती है। जैसे मर्दों को कब्र में दफन किया जाता है, औरतों को भी कब्र में दफन किया जाता है। এজন্য যে যখন মওত আসে, মরে যায়, তখন যেমন পুরুষ ভাইদেরকে দাফন করে, কাফন করে, ঠিক অনুরূপভাবে মা বোন যখন মরে যায় তিনাদেরকেও কাফন দাফন করা হয়। जैसे खबरों में मर्दों से सवालात होंगे, इस तरह औरतों से भी सवालात होंगे। যেভাবে কবরের মধ্যে পুরুষ ভাইদের সওয়াল হবে, ওখানে প্রশ্ন হবে, ঠিক অনুরূপভাবে মা বোনদের জন্য কবরের মধ্যে সওয়াল হবে, প্রশ্ন হবে। जैसे मर्दों को क़ियामत पेश आने वाली है, क़ियामत में सवालात होने वाले हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं, इसी तरह ये तमाम मरहले और मनाजिल औरतों के साथ भी आते हैं। যেভাবে পুরুষ ভাইরা ওনারা এরকম হাসরের ময়দানে উপস্থিত হবেন এবং ইনারা জবাবদিহি করতে হবে, সওয়াল জবাবের সম্মুখীন হবেন, ঠিক অনুরূপভাবে মা বোন যিনারা আছে ইনারাও ওনাদের হাসরের ময়দানে উপস্থিত হতে হবে এবং সওয়াল জবাবের সম্মুখীন হতে হবে। जैसे मर्दों की नेकियां बुराइयां तोली जाएंगी, औरतों की भी नेकियां बुराइयां तोली जाएंगी। जैसे मर्दों को पुल सिरात पर से गुजरना होगा, इसी तरह औरतों को भी पुल सिरात पर से गुजरना होगा। जन्नत जहन्नम का मसला जैसे मर्दों के लिए है, औरतों के लिए जन्नत जहन्नम का मसला है। तो भाई যেমন পুরুষ ভাইদের জন্য তিনাদের পুল সিরাত পার হইতে হবে, ঠিক মা বোনদের জন্য পুল সিরাত পার হতে হবে। যেমন পুরুষ ভাইদের এরকমভাবে আমল নামা মাপা হবে, ঠিক অনুরূপভাবে মা বোনদের আমল নামাও মাপা হবে। পুরুষ ভাইদের জন্য যেরকম জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা, ঠিক মা বোনদের জন্য জান্নাত জাহান্নাম জান্নাতের ফয়সালা হবে। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत का मुबारक काम अल्लाह जल्ले शानहू ने पूरे आलम में चला दिया। मर्दों पर भी जैसे मेहनत हो रही है, औरतों के जिंदगी में दीन लाने की भी फिक्रें और मेहनतें हो रही हैं। तो भाई যেমন পুরুষ ভাইদের উপর পুরা দুনিয়ার মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত হইতেছে, ঠিক অনুরূপভাবে মা বোনদের উপরও মা বোনদের জন্য এরকমভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত পুরা দুনিয়াতেই হইতেছে। औरत की जिंदगी में अगर दीन आ गया तो आइंदा की नस्लों में दीन आएगा। सिर्फ मर्दों की जिंदगी में दीन रहा तो दीन घर के दरवाजे तक पर पहुंचा है, और अगर औरत दीनदार बन गई तो इंशाअल्लाह उसके घर के अंदर दीन आ जाएगा। তো ভাই যদি মা বোনরা দিনদার হয় তাহলে তো দিনদারি বাকি থাকবে, আর যদি শুধু পুরুষ ভাইরা দিনদার হয় তো তাদের দিন ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর যদি মা বোনরা এরকম ভাবে দিনের উপর উঠে যায় তাহলে তাদের দিন জিন্দেগিতেও থাকবে, ঘরও কায়েম হয়ে যাবে। औरत की जिंदगी में दीन है, उसका असर बच्चों पर पड़ता है। अल्लाह वाले कहते हैं माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, उसके दूध के साथ उसकी दीनदारी या बेदीनी बच्चे के अंदर मुंतकिल होती है। जैसे दूध में अगर कोई दवा घोल दिया जाए तो जैसे दवा पेट के अंदर जाती है, इसी तरह माँ के अंदर की दीनदारी या बेदीनी बच्चे के अंदर दाखिल हो जाती है। তো ভাই মা বোন ইনাদের সাথেই বাচ্চাদের সম্পর্ক থাকে, বাচ্চারা মা বোনদের মাথাতেই থাকে। তো মা বোন যখন বাচ্চাদেরকে দুধ পিলাইতে থাকে তখন দুধ
ওরা পান করে এবং এর সাথে মার যে গুণ আছে এই গুণগুলোও ছেলেদের সন্তানদের জিন্দেগিতে চলে যায়। যেমন দুধের সাথে যদি কোনো একটা ঔষধ মিশিয়ে দেয়, তো ওই ঔষধ যেরকম তার শরীরে কাজ করে, ঠিক অনুরূপ মা বোন যদি দিনদার হয়, তো তার দিনদারি, তার এরকম আমলের গুণ এই বাচ্চা সন্তানদের মধ্যেও এরকম ভাবে চলে যায়। बच्चे पर माँ की जबान का असर होता है, इसीलिए मादरी जबान पूछा जाता है। मादरी जबान क्या है? तो बच्चा माँ जो जबान बात करती है वही जबान बच्चा भी बात करता है। তো যেটাকে মাতৃভাষা বলা হয়, কেন যে মা বাচ্চারা মায়ের ভাষা বলে, যেহেতু মার সাথে তারা থাকে, এই জন্য মাতৃভাষা বলা হয়। फल देखकर दरख्त पहचाना जाता है, फल देखते ही। ये आम का दरख्त है, आम को देखकर कहते हैं लोग, फल देखकर ये आम का दरख्त है। इमली देखकर कहते हैं इमली का दरख्त है। फरमाया बच्चे की जिंदगी को देखकर माँ की दीनदारी या बेदीनी का असर हो जाता है। তো ভাই, যেরকম ফলের গাছ, ফল দেখে বলা যায় যে এই গাছটা কিসের ফলের, কোন ফলের। আম গাছ হইলে আম গাছ বলা হয়, অন্য ফল হইলে অন্য ফলের গাছ বলা হয়। ঠিক অনুরূপ ভাবে বাচ্চাদেরকে দেখলে বোঝা যাবে যে তার বাপ মা দিনদার না। তো বাচ্চাদেরকে দিয়েই বাপ মার এরকম পরিচয় পাওয়া যাবে। हमारे एक बुजुर्ग ने फरमाया बच्चे का लिबास बता देता है इस बच्चे के माँ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नतों से मोहब्बत है या रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मन यहूद और नसारा के तरीकों से मोहब्बत है, ये बच्चे का लिबास बता देता है। তো ভাই, তিনি বলতেছেন যে বাচ্চাদের লেবাস পোশাক যেটা আমরা পরাই, এই লেবাস পোশাকে বলে দেয় যে বাপ মার জিন্দেগিতে দিন আছে না নাই। যদি দিন থাকে তো দিনদারি লেবাস হয়, আর যদি অন্য লেবাস হয় তো বুঝতে পারি যে তার বাপ মার ঘরে বা বাপ মার জিন্দেগিতে দিন নেই। अल्लाह वाले फरमाते हैं इसीलिए औरतों को दीनदार बनाने की जरूरत है। अगर औरत दीनदार बन गई तो इंशाअल्लाह घर में अमन, चैन, सुकून आ जाएगा, घर जन्नत कदा बन जाएगा। अगर औरत बेदीन हो गई तो घर जहन्नम का टुकड़ा बन जाएगा। এই জন্য ভাই আল্লাহওয়ালারা বলেন যে যদি মা বোনরা দিনদার হয়ে যায়, তাইলে ঘরের মধ্যে এরকম ভাবে পেরেশানি দূর হয়ে যাবে, শান্তি শৃঙ্খলা এবং মহব্বতের ফেজা কায়েম হবে এবং ঘরটা জান্নাতের আগে জান্নাত হয়ে যাবে। আর যদি এরকম মা বোনদের দিনদারি না থাকে, তাইলে ঘরের মধ্যে পেরেশানি এবং বিপদ আপদ এবং ঘরটা জাহান্নামের আগে জাহান্নাম হয়ে যাবে। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों में भी मेहनत शुरू फरमाई, उसी वक्त में मस्तूरात में भी औरतों में भी मेहनत शुरू हो गई और बच्चों में मेहनत हुई। उलमाए किराम का इस पर इत्तिफाक है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत ही थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। তো ভাই, তিনি বলতেছেন যে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মেহনত শুরু করছেন, তো তিনি এরকম পুরুষ ভাইদের উপরও মেহনত করছেন এবং বাচ্চাদের উপরও, মা বোনদের উপরও। তো তিনি সর্বপ্রথম যিনি মুসলমান হয়েছেন তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলিয়া মুহতারামা। हुजूर अकरम सल्लम के साथ सबसे पहले नमाज सजदा करने वाली जमीन पर औरत ही खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজ জমিনের মধ্যে সেজদা করনেওয়ালা প্রথম আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছিলেন। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अरब की मालदार औरतों में से थी। अल्लाह ने जब उनको ईमान दिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईमान के हाथ में ईमान कबूल कर लिया, तो पूरा माल अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर दिया। उलमाए किराम कहते हैं एक मर्तबा वो भी आया, पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहन लिया, उस पर उनको खुशी थी कि मैं अल्लाह के नबी की बीवी हूँ, जन्नत में लोग अपने अपने शौहरों के साथ जाएंगे, मैं नबी के साथ जन्नत में दाखिल होंगी। तो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब कुछ लुटा दिया,
इस पर अल्लाह ने उनको आसमान से सलाम भेजा। मक्के में जो सलाम आया वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए आया जब उनका पूरा माल अल्लाह के दिन के लिए लग गया। সবাই তিনি বলতেছেন যে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি যখন মুসলমান হয়েছেন তো উনি মুসলমান হয়ে উনিও এরকম ভাবে ওনার যে ধন সম্পদ ছিল সব আল্লাহ পাকের রাস্তায় দান করে দিয়েছেন এবং উনি ধনাঢ্য মহিলাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তো ওনার সম্পদ যা ছিল সব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এনে সব দিয়ে দিলেন যেন দিনের জন্য এগুলো খরচ করে নেন। আর তিনি এরকম ভাবে দরিদ্রতা ওনার মধ্যে আসছে যে ওনার কাপড়ের মধ্যে তালি লাগানো অবস্থা। তো উনি খুব খুশি হয়ে গেলেন যে যাক আমি দিনের জন্য খরচ করতে করতে আমার জিন্দেগিতে এরকম ভাবে ফকর-বাকা আর অভাব আসছে। তো কিয়ামতের দিন তো জান্নাতের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর সাথেই থাকবে, তো আমি তো আমার স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবো। তো উনি খুশি করতেছেন এবং ওনার প্রথমে মক্কা নগরীতে ওনার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সালাম আসছে। তো যখন প্রথম জিনার উপর সালাম আসছেন তিনি হলেন আমার আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং এটা মক্কা নগরীতে। सबसे पहले दीन के लिए जान देने वाली औरत थी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। कहते ही दो खुलफा को जो ईमान मिला वो औरतों के जरिए से मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। तो उनको जो ईमान मिला उनकी बहन की कुर्बानी की वजह से ईमान मिला। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जो ईमान मिला उनके खाला के जरिए से ईमान मिला। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমাদের চারজন খলিফা খুলাফায়ে রাশিদিন ইনাদের মধ্যে দুইজন মা বোনদের দাওয়াতে মুসলমান হয়েছেন। যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি ওনার বোনের ওসিলায় উনি মুসলমান হয়েছেন এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি তার খালার ওসিলায় মুসলমান হয়েছেন। औरतों से मर्दों की तादाद से ज़्यादा दुनिया में औरतों की तादाद है, इसलिए हमारे बड़ों का फिक्र है, ये फिक्र है मर्दों में जैसे दीन आना ज़रूरी औरतों में भी दीन लाना ज़रूरी है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीक़ा और एक मुजर्रब नुस्खा ये है कि मस्तूरात में दीन लाने के लिए घर की तालीम, फ़ज़ाइल की तालीम, फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये दो किताबें जैसे मस्जिद की तालीम में ये दो किताबें पढ़ते हैं, घर की तालीम में भी ये दो किताबें हैं। इसके ज़रिए कभी कभी 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा हो तो ये दो किताबों का एहतिमाम से तालीम करना ये औरतों की ज़िंदगी में हैरत अंगीज़ तब्दीली पैदा कर देती है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমাদের বড়রা বলেন যে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হলো মা বোনদের, পুরুষদের চেয়েও বেশি সংখ্যা মা বোনদের। মা বোনদের সংখ্যা বেশি, এই জন্য মা বোনদের জিন্দিগির মধ্যে দিন কীভাবে আসবে এই জন্য সুন্দর একটা নুসখা আমাদের দাওয়াত তাবলীগের মধ্যে এটা দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো যে ঘরের মধ্যে তালিম। তো ঘরের মধ্যে যখন মা বোনদেরকে নিয়ে তালিম করা হয় দুইটা কিতাব ফাযল আমাল ফাযল সাদাকাত, এই দুইটা কিতাবের তালিম হবে এবং কখনো কখনো 6 সিফাতের মুযাকারা হবে। এই তালিমের দ্বারা দেখা গেছে যে এত পরিবর্তন দুনিয়ার মধ্যে মা বোনদের এত পরিবর্তন হয়েছে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না, এত পরিবর্তন আসছে। ये किताब किसने लिखा है? हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सबसे पहले शेखुल हदीस का खिताब मिला है, लक़ब मिला है, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 40 पर 60 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ाई है। 80 पर 4 किताबों से ये इसका मज़मून उन्होंने जमा किया है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এই যে ফাযল আমাল ফাযল সাদাকাত এই কিতাবটা কে লিখছেন? এটা এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি জাকারিয়া সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি সর্বপ্রথম এশিয়া মহাদেশের মধ্যে
শাইখুল হাদিস লকব পান, উনি শাইখুল হাদিস লকব পান। উনি 40 বছর বা 60 বছর উনি বুখারী শরীফ পড়াইছেন এবং তিনি এই কিতাবটাকে জমা করতেন বিভিন্ন হাদিসের কিতাব থেকে এনে এনে এই দুইটা কিতাব একত্র করতেন। हर जबान में अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जमा हो चुका है। हम बड़ों से सुनते थे, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह 2-2 रकात नमाज पढ़कर हदीस लिखते थे। इस किताब के साथ हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की दुआ है। हर जबान में अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का तर्जमा हुआ है। जहाँ भी ये किताब पढ़ी गई उसमें औरतों की जिंदगियाँ, बच्चों की जिंदगियाँ, जवानों की जिंदगियाँ बदली हैं। बेदीनी दीनदारी से बदल गई है। एक अजीब तासीर अल्लाह ने इस किताब में रखा है। इसलिए हमारे बड़ों की फिक्र ये है हर मुसलमान के घर में ये फजाइल की किताब शुरू हो जाए। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমরা বড়দের কাছে শুনছি যে হযরত শেখ যে কিতাব লিখছেন উনি প্রতি হাদিস লেখার আগে 2 রাকাত নামাজ পড়তেন। নামাজ পড়ে এরপরে এই কিতাবটাকে তিনি সংকলন করছেন। তো এবং এই কিতাবের জন্য ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির খাস দোয়া আছে এবং এই কিতাবটা পৃথিবীর কোনো ভাষা নাই যে ভাষায় এটা তর্জমা হয় নাই। এই কিতাবের দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে সকল দেশের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ যেরকম পুরুষ ভাইদের উপর এরকম পরিবর্তন আসতেছে, মা বোনদের উপর মা বোনদের জিন্দেগির পরিবর্তন আসতেছে, বাচ্চাদের এবং যারা যুবক তাদের জিন্দেগির মধ্যে পরিবর্তন আসতেছে। দুনিয়ার পুরা দুনিয়ার মধ্যে সব ভাষায় এই কিতাবটা এরকম তর্জমা হয়ে গেছে এবং এর দ্বারা সকলের জিন্দেগির মধ্যেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। अल्लाह वाले कहते हैं आज औरतों और बच्चों के जरिए दीनदारों के अंदर भी बातिल दाखिल हो चुका है। इनामुल हसन साहब हजरत जी रहमतुल्लाह फरमाते थे बाहर की बेदीनी को घर के अंदर आने से रोकने के लिए दरवाज़ों को बंद कर देने से, दरींचों को बंद कर देने से, दरवाज़ों में दरींचों में कपड़े लगा देने से बेदीनी अंदर आ नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है। फरमाया जो बेदीनी घर के अंदर दाखिल हो चुकी है उसे घर से निकालने का बगैर किसी फितने के, बगैर किसी झगड़े के आसान तरीका ये फजाइल की किताब का पढ़ना है। इसे ऐसे वक्त में किताब पढ़ी जाए जबकि घर के तमाम लोग मौजूद हों, ये किताब पढ़े और उसका अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बैठकर उसे सुने। कभी कभी 6 सिफात का मुज़ाकरा भी करना है। इसकी वजह से गैर महसूस तरीके से बेदीनी दीनदारी से बदल जाती है। কাবিল এহতরাম বুজুর্গ ভাইও, তো তিনি বলতেছেন যে ঘরের মধ্যে বদদিনী দাখিল হয়, এটা পর্দা লাগাইলে আর এরকম ভাবে কোনো জিনিস দিয়ে ঢেকে দিলে এরকম বদদিনী বন্ধ করা যাবে না। ঘরের মধ্যে যে বদদিনী যেগুলি ঢুকে গেছে এগুলি বাহির করা বড় কঠিন। তো এই জিনিসটা কিভাবে হবে? যদি আমরা ঘরের মধ্যে তালিম করি, সবাই এমন সময় ঘরের মধ্যে তালিম করব যখন ঘরের সকলেই উপস্থিত থাকে এবং এই তালিমের কিতাব যখন রেগুলার আল্লাহর দিকে মুতওয়াজ্জ হইয়া সবাই শুনবে ঘরের মধ্যে এবং আমরা এই তালিমটাকে চালু করব, তো আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে ঘর থেকে বদদিনী বের হয়ে যাবে। इसके लिए घर वालों के साथ नरमी इख्तियार करना जरूरी है। सख्ती और शिद्दत से दीन का काम बिगड़ जाता है, नरमी से काम हो जाता है। तरगीब के साथ, नरमी के साथ, घर वालों को प्यार मोहब्बत के साथ उनके सामने तालीम एहतिमाम के साथ हो। फज़ाइल अमाल की, फज़ाइल सदक़ात की वक्त मुक़र्रर करके पूरे घर वाले जिस वक्त घर में मौजूद हों ये कोई पढ़े और इसी तरह से 6 सिफात का मुज़ाकरा करे। इसकी वजह से ऐसी तब्दीली जिंदगियों में आती है जिनकी इतनी कारगुजारियां हैं हमारे पास, उनकी सुनाने के लिए वक्त नहीं है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ভাই ঝগড়া করলে, ধমক দিলে বা রাগারাগি করে ঘরের মধ্যে পরিবর্তন আনা যাবে না এবং মেজাজের
আমাদের ঘরের মধ্যে মেজাজের পরিবর্তন হওয়া লাগবে। প্রত্যেকে মেজাজ কন্ট্রোল করি এবং ঠান্ডা মাথায় ঘরে চলি, সবাইকে মহাব্বতের সাথে সবার সাথে বর্তাও করি। এরকম রাগারাগি করলে ঘরে পরিবর্তন আসবে না। যখন আমাদের মেজাজ ঘরে ঠিক হয়ে যাবে আর সবার সাথে ভালো সুন্দর মহাব্বতের আচরণ করব, তখন তারা আমাদের সাথে তালিমে বসবে। আর তালিম এই ফাজাইলে আমাল, ফাজাইলে সাদাকাত দুটো কিতাব থেকে আমরা পড়ব এবং এরকমভাবে রেগুলার মনোযোগ সহকারে গুরুত্ব সহকারে যখন পড়ব, তখন সবার দিলের মধ্যে আসর করবে এবং এর দ্বারা ঘরের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। এবং কখনো কখনো 6 সিফতের মুযাকারা আমরা করব, যেন আমাদের বাচ্চারাও 6 সিফত বলতে পারে। সুন্দরভাবে আমরা মুযাকারা করব। इसी तरह मशवरे से हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम शुरू करने के कुछ शराइत थी। इन शराइत के साथ जहाँ हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम शुरू करते कहीं मशवरे से ज़रूर वहाँ शुरू करना चाहिए। जहाँ हफ्ते में एक मर्तबा इंशाअल्लाह ताला मशवरे से इस्तकबाल वाले, इस्तकबाल कौन बहन करेगी और कौन किताब पढ़ेगी, 6 सिफात का मुज़ाकरा कौन करेगी, ये मस्जिद की जमात जहाँ मजबूत है, मस्जिद की जमात जहाँ मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मशवरे से हफ्तावारी तालीम शुरू कर सकते हैं। उसके कुछ शराइत हैं। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এক তো হলো ঘরের তালিমে এরকম মজবুতি আসে আর গুরুত্ব সহকারে আমরা করি, আরেকটা হলো যে সপ্তাহে যে আমাদের মহল্লায় তালিম হয়, তো এই তালিম সাপ্তাহিক তালিমের জন্য তো কিছু শর্ত শরায়েত আছে এবং এর জন্য কাওয়ায়েফ আছে। ওই অনুপাতে কাওয়ায়েফ অনুপাতে শর্ত শরায়েত অনুপাতে আমাদের যে তালিম হবে মহল্লায় এবং হালকার মধ্যে, ওই তালিমের মধ্যে আমাদের মা বোনদেরকে পৌঁছায় দিব, ওখানে যেন ওনারা যায়। এবং এই তালিমটা মসজিদ ওয়ার জামাত যেখানে মজবুত আছে, মসজিদ ওয়ার জামাতটা যেখানে মজবুত আছে, এই মসজিদ ওয়ার জামাতের অধীনে হবে, মাথা হাতে হবে। ইনারা এরকমভাবে আমল বন্টন করবেন যে কে ইস্তেকবাল করবেন, কে কিতাব থেকে পড়বেন এবং কে 6 সিফতের মুযাকারা করবেন। এই সবগুলো মসজিদ ওয়ার জামাত ইনারা মশওয়ারা করে এইগুলিকে তয় করবেন। मशवरे वाले घर देखेंगे, घर मुनासिब है, कोई गैर शरीकी घर के अंदर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उस मोहल्ले में 3-4 ऐसी ख़वातीन हैं जिनका अशरा चिल्ला लगा है, अच्छी तरह किताब पढ़ सकती हैं और अच्छी तरह 6 सिफात का मुज़ाकरा कर सकती हैं, तो मर्दों के मशवरे से, ज़िम्मेदारों के मशवरे से वहाँ इंशाअल्लाह ताला हफ्तावारी तालीम शुरू होगी। हमारे बड़ों ने हफ्तावारी इज्तिमा नहीं कहा, हफ्तावारी तालीम कहा, इसलिए कि कभी कभार मर्दों का बयान तय होगा वहाँ, हर हफ्ता बयान नहीं होगा, हर हफ्ता तालीम होगी। घर की तालीम का फ़ायदा अलग है, हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम का फ़ायदा अलग है। তো ভাই যে মহল্লার মধ্যে আমরা তালিমের পয়েন্ট চালু করব, এই চালুর জন্য তো কাওয়ায়েফ আছে এবং শর্ত আছে। তো ওখানে 10 দিন 15 দিন লাগানিওয়ালা 3-4 জন মা বোন থাকে এবং 3 দিন দিনেওয়ালাও থাকে। তাদের মধ্যে 3-4 জন 5 জন কিতাব পড়তে পারে এবং 6 সিফতের মুযাকারাও করতে পারে। এই তালিমটা সাপ্তাহিক তালিম বলা হয়েছে, এটাকে ইজতেমা বলা হয় নাই, এটাকে সাপ্তাহিক তালিম। মা বোনরা ওখানে যাবে, ওখানে তালিম করবে এবং পুরুষ ভাইদের পক্ষ থেকে কখনো কখনো বয়ান হবে, প্রতি সপ্তাহে বয়ান হবে না। ইনারা যখন মাসে বা কখনো যখন ফয়সালা হবে, মসজিদ ওয়ার জামাত ফয়সালা করবেন, তখন পুরুষ ভাইদের জন্য কখনো কোনো ওখানে এরকমভাবে বয়ান হবে এবং বয়ান করবেন। औरत तालीम के खातिर अल्लाह की मोहब्बत में, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, दीन की निस्बत से जब घर के काम को आगे पीछे करके बच्चों को तरतीब देकर, जब औरत घर से निकलकर पर्दे के साथ जहाँ हफ्तावारी तालीम होती है वहाँ जाती है, वही हदीसें वहाँ पढ़ी जाएंगी, लेकिन वहाँ जाकर हदीसों के सुनने का जो नफ़ा होगा वो सुनने वाली को मालूम होता है। उसके अंदर एक तब्दीली आती है।
তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এই যে সাপ্তাহিক তালিমের মধ্যে উপস্থিত হওয়াটা এটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যখন উনি মনে করে যে আজকে আমাদের তালিম, তো তিনি আগের থেকে আল্লাহ রসুলের মহাব্বতে ঘরের কাজগুলিকে গুছিয়ে নেয়, আগের থেকে এরকম সব কিছুকে সাজায় নেয়। এরপরে তিনি এরকম শরীর পর্দা অনুপাতে তিনি বের হন যে ওই তালিমে গিয়ে উপস্থিত হবেন, আর আমরাও নিয়ে যাই। তাহলে এটার অনেক গুরুত্ব। এবং এরপরে যখন হাদিস শুনতে থাকে, হাদিস এবং কোরআনের আয়াতের তর্জমাগুলো ওখানে শুনতে থাকে, এর যে এক বিরাট আসর, এই আসরটা আমরা এখানে প্রকাশ করতে পারবো না। কারণ যে কোনো কুরবানির পরে যে একটা আসর হয়, এটা স্বাভাবিকভাবে হয় না। এই জন্য সাপ্তাহিক তালিমে উপস্থিতিটা এটা বহুতই জরুরি, এবং আমাদেরও এর মধ্যে নিয়ে যাওয়া বহুতই দরকার এবং জরুরি। औरतों के बारे में अल्लाह वाले कहते हैं, औरतें सुनती कम हैं, देखती ज़्यादा है। सुनती कम है, देखती ज़्यादा है। जब हफ्तावारी तालीम में मोहल्ले की ख़वातीन जमा होंगी, उनके अंदर की दीनदारी, उनके अंदर की परहेजगारी और उनके अंदर के दीन का फिक्र, उनके अंदर सुन्नत वाली ज़िंदगी को औरतें जब देखती हैं, उनके अंदर भी इसका शौक़ और फिक्र आता है, मुझे भी इस तरह से ज़िंदगी अख्तियार करनी चाहिए। तो हफ्तावारी तालीम के बारे में गौर करना ये कुरानों की जिम्मेदारी है कि मोहल्ले में जितने घर हैं उन घरों में तालीम शुरू करने के लिए ये हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम असल है। लेकिन इज्तिमाई तालीम का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा अलग है, इसे शराइत पूरे होने पर ज़रूर शुरू करना चाहिए। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ইজতেমাই যে তালিমটা এটা খুবই জরুরি, যে এর মধ্যে সহায়তা আছে এবং ঘরও এরকম গাড়ির শরীর কোনো জিনিস না থাকে ঘরের মধ্যে, যে ঘরে তালিম হবে। তো এটা তো যখন সহায়ত এরকম আপনারা লিখবেন তখন এগুলো তো পুরাই করবেন। তো তিনি বলতেছেন যে ওলামা হযরত বলেন যে মা বোনরা ইনারা শোনেন কম দেখেন বেশি, শোনেন কম দেখেন বেশি, মানে দেখা ওনারা বেশি আসন নেন। তো ওনারা যখন সপ্তাহে একদিন আপনাদের মহল্লায় যেখানে একত্র হয়, ওখানে 15-20 জন মা বোন একত্র হবে, যখন উনি ওনাদের এবার ওনাদের পোশাক, ওনাদের দিনদারি, ওনাদের মধ্যে মায়া মহাব্বত, কথা আচরণ এবং ওনাদের কথা শুনবে, বা এইটা এনারা বেশি আসন নেন এবং এটার থেকে ওনারা বেশি এখান থেকে ওনারা সবক হাসিল করেন। এই জন্য সপ্তাহের যে তালিমটা আছে এই তালিমটা খুবই গুরুত্ব। আর সাপ্তাহিক তালিমটা হলো ঘরের প্রত্যেক ঘরের তালিম হওয়ার জন্য এই উৎসাহ পয়দা করবে। এই জন্য সাপ্তাহিক তালিম। সাপ্তাহিক তালিম এই জন্য না যে সপ্তাহে একবার তালিম করলেই হবে, ঘরে আর লাগবে না, এরকম না, বরঞ্চ ঘরের তালিম যে যথাযথভাবে হয় এই জন্য উৎসাহ পয়দা হবে সাপ্তাহিক তালিমে। मस्तूरात का काम भी मशवरों से, मर्दों के मशवरे से चलेगा। मस्तूरात का काम के लिए मस्तूरात मशवरा नहीं करेंगी, वो तो मर्द मशवरा करेंगे। मर्दों की निगरानी में और उसूलों के साथ ये काम चलेगा, तो इसमें बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली आ रही है दुनिया भर में। जिन मुल्कों में पर्दा नहीं था, हया नहीं था, औरत के लिए हया जेवर बताया अल्लाह वालों ने, औरत का जेवर हया है। जिन मुल्कों में बेहयाई थी, बेपर्दगी थी, खुराफात थे, जब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हफ्तावारी तालीम शुरू हुई और वहाँ घर की तालीम शुरू हुई, तो उन औरतों में शरई पर्दा जिंदा हो गया, उन औरतों में हया आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हैरत अंगेज तब्दीली आ गई। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে মাস্তুরাতের জমাত, এর অর্থ এটা না যে মাস্তুরাতরা নিজেরা এরকম ভাবে জমাত বানিয়ে চলবে না। মাস্তুরাতরা পুরুষ ভাইদের অধীনে, পুরুষ ভাইদের মশরায় মাস্তুরাতের কাজ চলবে। তো মাস্তুরাত যে মেহনত, এই কাওয়ায়েদ সহ এবং উসুল সহ যখন পুরুষ ভাইরা এর উপর গুরুত্ব দিবে, তো প্রত্যেকে আপনা আপনা চোখে দেখবে যে কি পরিবর্তন আমাদের মধ্যে আসতেছে এবং দেশের মধ্যে আসতেছে।
বা যে সমস্ত দেশের মধ্যে এরকম হায়া ছিল না, বেপরদিগি বেশি ছিল, আলহামদুলিল্লাহ এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এবং মাসকুরাতের এই মেহনত যখন চালু হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ ওই সমস্ত দেশের মধ্যে এখন পুরা নেকাবলা, পুরা শরঈ পর্দায় চলনেওয়ালি হয়ে গেছে এবং পর্দার সংখ্যা বাড়িয়ে গেছে এবং সব জায়গায় বেহাই দূর হইয়া এরকম ভাবে হায়ার মধ্যে এসে গেছে। এরকম পরিবর্তন আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়ার মধ্যেই দেখাই দিতেছে এই মেহনতের কারণে। हमारे बड़ों को यही फिक्र है, आज वक्त लगाए हुए साथियों के घरों में भी एहतिमाम से तालीम नहीं हो रही है। फरमाया मर्द अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह या जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि की तरह से बन जाए, उसकी बीवी और औरतें दीनदार नहीं रहेंगी तो आगे चलकर उसका उस घर में दीन पर बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। जब दीनदार का जनाजा निकल जाएगा, घर वालों में दीन की मेहनत नहीं हुई, तालीम के जरिए माहौल नहीं बना दीन का, तो उस घर से दीन का भी जनाजा निकल जाएगा। तो भाई তিনি বলতেছেন যে পুরুষ ভাইয়েরা যদি মেহনত করতে করতে বাইজিদ বুস্তামি বনে যায়, এরকম ভাবে ইনি যদি আব্দুল কাদের জিলানী বনে যায়, এরপরও তার ঘরের মধ্যে যদি মা বোনদের দিনদারি না থাকে, তাইলে দেখা যাবে যে এক সময় তার ঘরের মধ্যে আর দিনদারি থাকবে না। যখন উনি মরে যাবে তো এই দিনদারের জানাজা তো ঘর থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু তার সাথে সাথে ওই ঘর থেকে দিনদারির জানাজাও বের হয়ে যাবে, ওখানে বদদিনী শুরু হয়ে যাবে। इसके लिए हमारे बड़े कहते हैं, जैसे मुल्कों में जाने का फिक्र कर रहे हो, खुरूज की फिक्र कर रहे हो, अपने आल औलाद पर फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह ने फरमाया है। अली फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको जहन्नम की आग से बचाने का रास्ता क्या है? उनको दीन का इल्म सिखाओ। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এরকম যারা মা বোনদের মধ্যে দিনদারি, এটা খুবই জরুরি এবং দিনদারি আসবে এর মেহনতের দ্বারা। যদি দিনদারি এসে যায় তাইলে এর মধ্যে আর কোনো পেরেশানি থাকে না। যখন মা বোনদের মধ্যে দিনদারি আসবে तो पूरापूरी भावे सकलेर जिंदगीर मध्य दिन देखा जाए। माशाअल्लाह, जैसे मर्दों की जमातें चलती हैं, औरतों की भी जमातें चलती हैं। যেরকম পুরুষ ভাইদের জমাত চলতেছে, ঠিক অনুরূপভাবে মা বোনদেরও জমাত চলতেছে। मर्द को हर महीना 3 दिन हफ्ता मुकर्रर करके लगाना ज़रूरी है। औरत हर महीना नहीं जाएगी, 2 महीना मर्द मस्जिद की जमात के साथ जाएगा, तीसरे महीने अपने घर की औरत को लेकर जमात में जाएगा। हर 2 महीने के बाद तीसरे महीने में जाएगी औरत। तो पुरुष भाईरा तो प्रति मासे इनारा 3 दिनेर जन्य बेर हबेन, किन्तु मा बोनरा 3 दिनेर जन्य प्रति मासे बेर होबे ना, तारा प्रति तृतीय मासे पुरुष भाईदेर साथे 3 दिनेर जन्य बेर होबे। उसके लिए चंद शरायत बताए गए हैं। मस्तूरात का 3 दिन चलने के लिए लंबे चौड़े शरायत नहीं, आसान है। पहली जो शर्त है वो मेहरम के साथ चले। तो भाई মা বোনরা আল্লাহ রাস্তায় বের হবে মা পুরুষ ভাইদের সাথে, এর জন্য বেশি কোনো শর্ত নাই। একটাই হলো যে তারা মাহরাম নিয়ে তারা আল্লাহ রাস্তায় বের হবে, মাহরামের সাথে। शरई पर्दे के साथ चलना এবং শরীয়ী পর্দার সাথে চলবে। बच्चे साथ नहीं रहेंगे এবং বাচ্চারা তাদের সাথে হইতে পারবে না। तो औरत के जाने से पहले रवानगी होती है, औरतों को घर में कैसे रहना, पूरी रवानगी की बात होती है वक्त में बताने के लिए। औरत जब अल्लाह के रास्ते में निकलती है, घर का निज़ाम ही बदल जाता है। जब वो 3 दिन लगा कर आती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त जब सही लग जाता है, औरत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो মা বোনরা যখন মাহরামের সাথে আল্লাহ পাকের রাস্তায় 3 দিন বের হন, আর ওনারা এত পরিবর্তন হয় যে এই পরিবর্তনের দ্বারা দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে পুরা দিনদারির একটা ফেজা কায়েম হয়ে যায় এবং ঘরের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়।
एक साहब कहने लगे, मैं चिल्ला लगाने के बाद भी मेरे अंदर तहज्जुद की पाबंदी नहीं आई, लेकिन मेरी बीवी 3 दिन लगाने के बाद तहज्जुद की पाबंद हो गई और वो मुझे तहज्जुद में जगा रही। তো একজন বলতেছেন যে আমি তো 3 চিল্লা দেওয়ার পরেও আমি এরকম ভাবে তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আমার হয় নাই, আর এটা আমি ধরে রাখতে পারি নাই, কিন্তু আমার বিবি 3 দিন আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হইছে, এরপর থেকে উনি তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে পাবন্দ হয়ে গেছে, প্রতিদিন উনি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেছে। तो हर 2 महीने में एक मर्तबा मस्तूरात को 3 दिन लेकर जाना, खुरूज का जो फायदा है वो अलग ही है। कुर्बानी के साथ औरत घर छोड़कर चलती है, एक माहौल में रहती है, तालीम होता है, 6 सिफात का मुज़ाकरा होता है, तरगीबी बयान होता है, औरत आने वाली मस्तूरात का जहन बनाती है, दावत देती है, इसका उसकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। যখন মা বোনরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় যায় 3 দিনের জন্য, এতে তারা এরকম ভাবে তালিম করেন এবং ইনারা দাওয়াত দেন এবং ওনারা অন্যদেরকে দেখেন, এতে করে ওনাদের বহুত আসর হয়। আর এই আসরটা এরকম ভাবে ইনারা ধরে রাখতে পারেন, কারণ ওনাদের দ্বারা যখন ঘরে আসবে তো এই আসরটা ঘরেও এরকম ভাবে পরিলক্ষিত হবে। आप लोग तो माशाअल्लाह घर की तालीम का एहतमाम कर रहे होंगे, आपसे ये नहीं कहते हम भाई तालीम का एहतमाम करो, वो तो इंशाअल्लाह आपके घर में हो रहा होगा। किसी वजह से छूट छूट कर तालीम होती है, छूट छूट कर तालीम होना बड़ा नुकसान है। एक अमल को एहतिमाम से, पाबंदी से, अजमत से करने का बड़ा फायदा होता है। तो आप तो तालीम की पाबंदी कर रहे होंगे, अब हमारी दरख्वास्त ये है इसकी नीयत करें, हफ्तावारी मस्तूरात की तालीम जहाँ मोहल्ले में होती है वहाँ अपनी मस्तूरात को भेजना, बच्चों को संभालते हुए उनको भेज देना ताकि वो माहमल हो जाकर आए। जैसे आप लोग अपनी जमात 3 दिन की बनाते हैं, इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह इस वक्त आया है, ये पूरी ये नीयत करें हर 2 महीने के बाद तीसरे महीने में हम अपनी औरतों को जमात में लेकर जाएंगे, इसकी नीयत और इरादा करें। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আপনারা তো আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকের ঘরে হয়তো তালিম করতেছেন গুরুত্ব সহকারে, আপনারা এই কথা বলা যায় না যে আপনারা তালিম করেন না, তো আপনারা তো তালিম করতেছেন। তো এর সাথে সাথে যে আমরা মহল্লায় যে সাপ্তাহিক তালিম হয় ওই তালিমেরও গুরুত্ব সহকারে আমাদের মা বোনদেরকে পৌঁছাবো এবং ওই তালিমের এরকম যারা এখানে নাই তালিম, এরকম তালিমের পয়েন্ট নেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমরা 3য় মাসে যে আমরা যেরকম পুরুষ ভাইয়েরা প্রতি মাসে 3 দিনের যাই, এর জন্য হেদায়েত হইতেছে, হেদায়েত শুনে আবার যাই, আবার অফিসে শোনা হইতেছে, ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা প্রতি 3য় মাসে মা বোনদেরকে নিয়ে আল্লাহ পাকের রাস্তায় 3 দিনের যাব। এই ব্যাপারে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেই এবং নিয়ত করি, পারবেন ভাই ইনশাআল্লাহ? जिस खातून का 3 मरतबा 3 दिन लग गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अशरे में जाने की काबिल हो गई। अशरे में जाने के लिए औरत का 3 मरतबा कम से कम 3 दिन लगना जरूरी और उसके मेहरम का चिल्ला लगना जरूरी और उसके चेहरे में दाढ़ी होना जरूरी। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে যে মা বোনদের 3 দিন 3 বার হয়ে যাবে, ওনারা তো 10 দিনের জন্য যাইতে পারেন, 10-15 দিনের জন্য যাইতে পারেন। তো ওনার মাহরাম, ওনার চিল্লা হইতে হবে এবং মাহরামের দাড়ি থাকতে হবে। अल्हम्दुलिल्लाह जिनका 10 दिन 15 दिन जिन खवातीन का लग गया, अब वो चिल्ले में जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिनका चिल्ला लग गया वो बैरून में जमात में अल्लाह के रास्ते में 2 महीने के लिए जा सकती है। তো ভাই যারা 10-15 দিন হয়ে গেছে ইনারা তো এখন চিল্লার উপযুক্ত, ইনারা চিল্লা দিতে পারবে। তো যারা চিল্লা দিয়েছেন ইনারা এখন বহির্মুলকে 2 মাসের জন্য ওনারা যাইতে পারবেন, এই যোগ্যতা ওনাদের আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছেন। आज पूरी दुनिया में बेदीनी की आग फैली हुई है, अल्लाह हमारे घरों को इससे बचाए, हमारी औरतों को बचाए, हमारे बच्चों को बचाए। इसके लिए अल्लाह एक काम दिया। ये काम बहुत सादा है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत मजबूत काम है।
लेकिन करने वाले अगर कर लेंगे ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि हम हैरान हो जाएंगे, तसव्वुर से बाहर तब्दीली आ सकती है। इसके लिए हम नियत करें, घर की तालीम भी करेंगे और दीनी बातें जो घर हम सुनते हैं मस्जिद में, जोड़ में, वो हमारे घर वालियों को जाकर सुनाएं। इससे उनका जहन बनता है। कौन कहा ये नहीं कहना, आज माशाल्लाह जोड़ में गया था, ये बातें काम की आई, दीन की बातें आई, आखिरत की ये बात आई। जब उनके सामने दीन ईमान की बात करेंगे हम, तो हमारी औरतों में, बच्चों में उसका असर होता है। সবাই তিনি বলতেছেন আজকে পুরা দুনিয়ার মধ্যে ফিতনা ফাসাদ এবং বদদিনের হাওয়া চলতেছে, আর এই বদদিনের হাওয়া থেকে আমাদের বাঁচা এটা জরুরি। আর বাঁচার জন্যই এই মেহনত আমাদের মুরব্বীরা তো সুন্দর তরতিব বাতায় দিয়েছেন যে মা বোনদের জন্য মেহনত এবং আমাদের জন্য মেহনত। যখন আমরা এই মেহনতগুলো করব তো আল্লাহ তাআলা আমাদের জিন্দেগিতে দিন দিবে, ঘরের মধ্যে দিন আসবে এবং দিনের ফেজা কায়েম হয়ে যাবে। এবং এর জন্য এরকম ভাবে একটা সুন্দর তরতিব আমাদের জিন্দেগির মধ্যে এসে যাবে, যার মধ্যে আমরা শান্তি পাবো এবং আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে এরকম সুন্দর আমাদের জিন্দেগির মধ্যে আল্লাহ পাকের রহম এবং বরকতের আসর আমরা দেখতে পাবো। वक्त नहीं है, बस बात खत्म करता हूँ। जिन भाइयों का अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्तूरात में 3 मरतबा 3 दिन लग गया, वो नीयत 10-15 दिन की करें। जिनका 10 दिन या 15 दिन माशाअल्लाह लग गया, वो चिल्ले की नियत करें। और जिनका चिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह लग गया, वो बैरून की नियत करें। नियत करना हमारा काम, कोशिश करना हमारा काम, दुआ करना हमारा काम। या अल्लाह तो हमको दुनिया के कोने कोने में तेरे दीन को चमकाने के लिए कबूल कर ले। अंदर जज्बा, नियत और कोशिश आदमी करे, अल्लाह ताला उसे आलम की हिदायत के लिए कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। फिर पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए उसे ले जाएंगे। मुल्कों में जाने के लिए माल की जरूरत नहीं है, फिक्र और नियत और जज्बे की जरूरत पड़ती है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে যারা আমরা 3 দিন 3 বার লাগিয়েছি, তো আমরা তো এখন 10-15 দিনের জন্য বের হইতে পারি। আর যারা 10-15 দিন আমরা লাগিয়েছি, আমরা চিল্লার জন্য বের হইতে পারি। আর যাদের চিল্লা হয়ে গেছে, আমরা বহির মুলুকে 2 মাসের জন্য আমরা নিয়ত করতে পারি। যখন আমরা এরকম তরতিব পাবে, পুরুষ ভাইদের এবং মা বোনদের যে তরতিব, এই তরতিব অনুপাতে আমরা চলতে থাকবো, তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বরকত এবং ওনার নসরত আমাদেরকে এরকম ভাবে ডেকে নেবেন এবং আমরা সচক্ষে দেখতে পারবো। এই জন্য ভাই আমরা নিয়ত করি এবং আজম করি, এবং অতীতে যে আমরা পারলাম না, এই জন্য অতীতের জন্য আমরা ইস্তেগফার করব। আর এখন আমরা নিয়ত করি যে আমাদের আর এর ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হবে না, মা বোনদের কাজের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হবে না। এই জন্য আমরা নিয়ত করি যে যারা আমরা 3 দিন 3 বার লাগিয়েছি, আমরা 10 দিন 15 দিনের নিয়ত করি। আর যারা 10 দিন 15 দিন লাগিয়েছি, আমরা চিল্লার জন্য নিয়ত করব। এবং যারা চিল্লা হয়ে গেছে বিদেশের জন্য আমরা নাম লেখাই এবং বিদেশে যাওয়ার জন্য আমরা তৈরি হই। প্রত্যেক খিত্তা, প্রত্যেক জেলা যেরকম আছে, আমরা ওই জায়গা থেকেই আমরা এই ফর্মগুলি পুরো করে মাস্তুরাত পয়েন্টে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। करेंगे इंशाअल्लाह, করবো ভাই ইনশাআল্লাহ, अल्लाह कबूल फरमाए। তো ভাই আমরা এই বিদেশে যারা যাবেন, বিদেশের যে কাওয়াইফের ফরম আছে, এই ফরমটা পুরো করে প্রত্যেক খিত্তা থেকেই আমরা মাস্তুরাতের পয়েন্টে আমরা পৌঁছে দেব। আর চিল্লার জন্য যারা যাবেন, এখান থেকে জমাত বানায় নেন, যেন এলাকায় গিয়ে ডেট ফিক্সড করেন, এরপরে এলাকায় গিয়ে আমরা ওই চিল্লায় যাব। কেমন এখান থেকে আমাদের সব তরতিব হয়ে যায়। পারবো ভাই ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ভাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই তশকিলগুলি পুরা করে নেই ভাই। বিদেশে যাওয়ার জন্য মাস্তুরাতের যে জামাত, বিদেশে যাব, এরা তরতিবটা করে নেই ভাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তশকিলগুলি পুরা করি।